Boya magazin tayyor nest. Hami yak moh du moh namedone chikor kine nalog. Ya modum ama çiğ maksat nalog da maksat emir ki mahkamaş kan mere da uca maksat namedum çiğ gamış. Analogi davlat spordan ko ana jo mu tayyor namışa çıkamadı. Jo raftam. Yo ama taraf. Ay mo vitrin ayo kamu 18-15 kvadrat metan on lo tayyor kaginistan. Чанд моҳ пас тайёр меша гуфтан? Ҷа оли даракш неста кайҷара гуфтан ки мо ин марда маҳкам мекунем дар бузора. Баъд шумо чӣ нақша дорем? Боротона куҷо мебарем? Мо хай чӣ нақша дорем? Ма мебинем дигар чикор кунем? بچه‌ها دیدن گفتن تخمینا 1.5 ماه میکشه. баъд шумо якуми март аз инҷа берӣ шавед, якуни моҳ боротона куҷо мебарем? همین مشکلی ده یک چیز همین صاحبکار باید یکم دقیقه بیکار نماند. من کجا برم؟ اینا خانه برم. یک ماه در خانه شینم 20 روز شینم معلوم نه کجا کی تیار میشه. نمیدونم. дуруд бинандаи азизи шабакаҳои иҷтимоии далери молия, умедворам шумо хубу хушу саломату сариҳолу серпул ҳастед. хуб, мо бо даъвати як гурӯҳ соҳибкоро аз бозори Султони Кабир назди онҳо рафтем ки онҳо даъво карданд ки барошон дар бозори Кушониён то ҳанӯз ҷои дурусту мувофиқи пешниҳод нашудааст. пеш аз оне ки навори даъвои онҳо ва тарафи бозори Кушониёнро бубинем, хоҳиш мекунам ба ин ду саҳифа обуна шавед. ман бисёр хурсанд мешавам. саҳифаи устод Фурқат Саид, устоди Шашмақоми Тоҷик, устоди эстрада ва устоди сарандаҳои мардуме ки бисёр саҳифаи хуб аст. обуна шавед, мо шод мешавем. ва саҳифаи дигар, саҳифаи дӯсти мо дар ин диёр аст ки бисёр саҳифаи ҷолиб, видеоҳои аҷиб барои шумо пешниҳод мекунад. рафтем то даъвову паёми мардуми бозори Султони Кабир ва Кушониёнро бишнавем. именно сантехника дар ҷо додаган ҷоашон тайёр нест бародар. ҷои сантехника тайёр нест. Дигар маҳсулото тайёр ай ҷоашон. ин бачаҳо куҷо буданд ки рафтан ино нахустан гап зананд? ё ки буданд? Медонам ака. Мегирезанда савдор. умуман чанд нафар ҷо надорем? 400-500 нафар сантехника ҳаст. Як 3-4 рӯз пеш будак мо рафтем коғаз додаги будан мона 400-500 нафар сантехника буд. коғаз мон додан ки магазинотон ҳами рақама ина ки ҷои мо тайёр нест. чӣ коғаз додан? Чӣ хеле коғаз дорем? Як коғаз 2532 магазин. рақам дора? Ҳам хеле рақам. печат имзо дора? ҳеҷ надора. ба ғайри шумо бо ки метавонам ҳамиша тасдиқ наҷаб? ман барои ки ҳамин овозаро фаҳмидам омадам, дигаро намехоҳам гуфтам. Сантехнико бояд гап занам. Сантехнико мақсад медонам ки чон ҷошон тайёр нест. медонам ки ҷошон тайёр нест. мо да нишон додам роҳбари раиси бозори Кушониён мақсад як плашатка нишон дод, гуфт ки ҳами ҷад ҷои сантехникоя навес мекунем гуфтан. чанд моҳ пас биёем гуфтан? да моҳ гуфтаги нестам. баъд тое ки ҷотон тайёр меша чӣ кор мекунед шумо? боротона куҷо мебарем? то ҷои тайёр меша ака намедонам. ба фикрам дам мегирем. ҷо дорему лекин тайёр нест офи. кани магазини шумо? дар инҷа магазинтон кани? олода сантехника мефурӯшед? не амас материал. чанд сол шуд шумо кор мекунед дар Султони Кабир? ман муддати 13 сол шуд. бозори навда чӣ гап аст вақте ки рафтем? бозори навда ҳеҷ ҳам ҷо муна гуфтан фалон ҷода ҷо аст, айрӯ харита дидему лекин тайёр нест ҷо мунофте. то тайёр кардан ин бозора ки бихедонам куҷо бурем? ҷо мерем. чанд моҳ ваъда додан бозори навда? сохтумони ва ягон 3-4 то якума мега то якума дига давом метиҳад. баъди якум шумо боротона куҷо мебарем? ба номаълум ҳам хеле чандта магазинае ки ёдем номаълум ҷош? даиҷа на кама 400-500 та зиёд тае ки мақсад ҷо куҷо рафтаншона надонистест яъне мардум. чанд сол шуд дар Султони Кабир савдо мекунед? 17 сол. бозори нав рафтем, чандта ҷо гирифтед? 30 квадрат, ду магазин. тайёра ҷотон? Не, тайёр нест. умуман чӣ дорад унҷа ва 30 квадрате ки гирифтед? 30 ҳоли дидаги нестем он магазина. ба чӣ хел мефаҳмед шумо ки 30 квадрат ҷо дорем? рафтем гуфтан ки соз мекунем метем ҷора. чанд моҳ пас ваъда додан? ваъдаш аз не ки нагуфтан. ку ҷора нав кам соз каресам.
شما یکم مرد باید اینجا ببرین. این باراتون کجا میبرین بعد؟ برو را کنم نمیدونم اگر جا تیار باشه مگزین تیار باشه مگزین میبریم. مودا بهتره که وقتی هم مودا. اگر تیار نشود جا چی؟ اگر تیار نشود باید که وقتی هم جا تیار شده نمو کی وقتی هم اینجا خسوکش زیاد کنیم. مگزینمون تیار شد ما رفتن میگیریم. تو مگزین تون تیار شما بهترش که اینجا بستین شما. بسیم خوبتره. بهترش بستیم خوبتره برای ما به کار میمونیم آنالوگ دولت است خوردن دکو. انا جو مو تیار نمیشه چی مو چیزی جو رفتم بیا اما رفتیم. اما رفتیم. قبول گذاریم. جو دارین در بازارینا. اینجا چند کوادرات جو دارین؟ اینجا 18 کوادرات جو داریم. اونجا در رفتی چند کوادرات جو گرفتی؟ اونجا ما ویترین ایوکم 18 15 کوادرات میتونن لو تیار کردن نیستن. چند ماه پس تیار میشه گفتن؟ اونجا اولی درکش نیست که اینجا گفتن که ما مردم محکم میکنیم در بازار. بعد شما چی نقشه دارین؟ براتون کجا میبرین؟ ما خیلی چی نقشه داریم؟ ما میگیم دیگه چیکار کنیم؟ پیشنهادتون چی است؟ تو جای نه برای سانتکنیکا تا چی پیشنهاد دارین؟ ما جامون تیار شدن وقتمون بتم. وقت بتن مثال مگزین تیار کنن. بعد ما را مثال بگن که مثال جاتون تیاره. بیاین مثلا میتونن که براتون بیارین مثال برای 300 400 نفر مثال 400 مگزین مثال تیاره بیاین براتون 400 نفر جا کنین. بازی اونجا مری هیچ چیز نیست، زمین خالیه. زمین خالیه. فهمم. یا نویس میگم که اینجا مثال به خودت سوز کن. همون نویس هست یا نه؟ نویس نیست. تو در نویس بود؟ نه نویس نبودم. نویس نیست. جو هست تیار نیست. بله. شما اینجا چند کوادرات جو دارین؟ 20 کوادرات. چند؟ 20. اونجا رفتین 20 کوادرات گرفتین؟ اونجا 31 کوادرات. دو دانو اوزی تیار نه. جوش دیدین شما؟ اوی خریطه اقلا. بله دیدم. چی داره حوزه همونجا 31 کوادرات؟ اونجا همون مثل شما اگر چیزای دیده باشید عکسای تخت جمشید دیده باشید چند ستون دیگه هیچی نداره. بالا پوش. انا که ببینید چند ماه پس تیار میشه گفتن جاتون؟ بچه‌ها دیدن گفتن تخمینا 1.5 ماه میکشه. بعد شما یکم مرد از اینجا بری شاید 1.5 ماه براتون کجا میبرین؟ همین مشکلی ده یک چیز همین صاحبکار باید یکم دقیقه بیکار نماند. من کجا برم خانه برم یک ماه در خانه شینم 20 روز شینم معلوم نه کجا کی تیار میشه. نمیدونم. همین مقصد باید صاحبکار بیکار نماند. پیشنهادتون چی است تو اونجا تیار شدن؟ اگه پیشنهاد داره شما؟ پیشنهاد همین که خیلی اكو فرمان است تو به هر حال شاید مهلت درست کنن. تو تیار شدن؟ بله. تقریبا چند نفر همین نفرایی که سانتکنیکا میفرند به جوان در این بزرگ؟ جوشون تیار نیست؟ گفتن نمیتونن. همین همسایه شما همه وضعیت شما را دارن تقریبا؟ قریب که هم. سلامت باشید. یک مسئله موندگی که همون مقصد گفتن که فقط سانتکنیکا مونده است اونجا. دیگه قریب که همه شاو شده است. همین فقط جا را تیار کنن شما آماده این که برین؟ اگر جا را تیار کنن میریم. برای کار شما دارم. تشکر. ببخشید عذر. سودا مونده مردم. جا دارین که بزاری نودا؟ جا هست؟ تیاره مگزین؟ مگزین نیاز تیار نیست. چند وقت پس تیار میشه گفتن؟ نمیدونم. بعد شما چند وقت چیکار میکنین براتون؟ تو تیار شدن شد چیکار میکنین؟ نمیدونم. ببینیم چیکار میکنیم. میبریم چیز کنیم. میبریم چیکار میکنیم. چند ماه وعده دادن در بازاری نو که تو جاتون تیار؟ تو یکم مرد شما جا میخیزین. اب بازاری نو چند وقت پس تیار میشه جاتون؟ کیش نمیدونم. یکم پیشنهاد دارین؟ وقت یا اگر خوب میشه. تو جا تیار شدن. اینجا چند سال چی سودا دارین؟ 10 سال. چند کوادرات جو گرفتین اونجا دا؟ 30 کوادرات. برابر همین. هیچی تیار نسازی؟ نه. ما همین جمع را خیزونده ساینا مثلا اونجا تیار نیست بزرگ. ما نالوگ میسپاریم 1200 1300 شم نالوگ میسپاریم. بعد ما همین چی میشه؟ چی خیل میکنیم اصلا جایی که برو را باید مغازه تیار نیست. همین یک ماه دو ماه نمیدونین چیکار کنین نالوگ؟ یک ماه دو ماه ما چی مقصد نالوگ دارم. مقصد همین که محکمش کنم میره در اونجا مقصد نمیدونم چی میشه.
то ҷои нав рафтан налога фикр шакунам. мақсад аяму налога бигирам мақсад ахкамш мекунам. Ба фикрам варианти беҳтар амина ки то ҷои нав тайёр шудана шуморо хубш ки инҷа бумонам бестем. То ҳамҷа бестем мақсад. ҷомо тайёр шид, баъд мерем, ҳеҷ гап не. ҷомо тайёр шид мо мақсад вақт мо бутан ки мо тайёр шавам магазино, ҷо надорем дига ки мақсад борумон набарем. мо дар нуқтаи баҳсӣ бозори кушониён қарор дорем ки дар тарафи дасти рости ман бинои асосии бозор меистад ва дар тарафи дасти чапам бинои дигари бозор ки рақамгузорӣ шуд ва ҳамин нуқтаи миён нуқтаи баҳсие аст ки гурӯҳи зиёди соҳибкорони бозори Султони Кабир, оное ки молу таҷҳизоти оби корезӣ мисли ҳамин сантехника мефурӯшанд, бояд дар ҳамин нуқта ҷо шаванд. масъулини бозор дар суҳбати рӯбарӯ бидуни камера ба ман гуфтанд ки мо омодаем ки то санаи 1 март ки ҳамин лаҳзае ки ман наворо сабт мекунам 14 феврал, яъне баъд аз 15 рӯзи дигар ин нуқта ба шакле ки шумо дар акс ё видео мебинед ҳамин ҷо то 1 март яъне баъд аз 15 рӯз дар ҳамин шароит барои беш аз 400 нафар соҳибкорони бозори Султони Кабир ба истифода дода мешавад. фақат гуфтанд таҷҳизоти дохили ҳамун навес маҳсулоти хомашам мо бо кӯмаки якдигар ва бо устоҳои дохили бозор ки як миқдори маблаға бояд соҳибкоро пардохт кунанд, дохили худи ҳамун навеса бо магазинҳо мағозаҳоро худи соҳибкоро бояд бисозанд ба табу завқи худашон мувофиқ. намедонам барои чи масъулин нахостанд пешорӯи дурбин ин ҳарфҳоро барои мо бизананд, вале бо дили пур гуфтанд ки шумо метавонед дар санаи 1 март омада ҳамроҳи соҳибкорое ки маҳсулоти обу корезӣ мефурӯшанд, яъне сантехника, ҳамин нуқтаро дидан кунед ва барои мардум бозам гузориш диҳед. саломату сарбаланду хонаобод бошед. зинда бод сулҳ, субот, оромиш дар рӯи дунё ва дар Тоҷикистон. Падруд то дурудҳои дигар.